दोस्तों इलॉन मस्क जो कि स्पेस एक्स और टेस्ला कंपनी के मालिक हैं, नासा के साथ मिलकर 2050 तक मार्स पर 10 लाख लोगों का एक शहर बनाना चाहते हैं, वो भी अर्थ की सपोर्ट के बगैर। लेकिन यहाँ अहम सवाल ये पैदा होता है कि इंसान हमारी हरी भरी और तमाम सहूलियात से भरपूर इस दुनिया को छोड़कर मार्स पर आखिर क्यों जाना चाहते हैं, और अगर मार्स पर चले भी गए तब भी बगैर सहूलियात के कैसे सरवाइव कर सकेंगे। क्योंकि दोस्तों मार्स पर ना तो ऑक्सीजन है, ना खाने पीने का सामान, और ना ही -100 सेंटीग्रेड की सर्दी को बर्दाश्त करने के लिए सर छुपाने की जगह। तो दोस्तों इन तमाम सवालात के जवाब आप इस वीडियो में जान सकेंगे। अनस टीवी की वीडियोस में एक बार फिर खुशामदीद। दोस्तों इलॉन मस्क का इंसानों को मार्स पर शिफ्ट करने का प्लान हमें कोई ख्याली या स्टोरी से कम नहीं लगता था। दोस्तों इलॉन मस्क 2050 तक मार्स पर इंसानों का एक पूरा शहर बनाना चाहते हैं, जिसमें 100-200 नहीं बल्कि पूरे 10 लाख लोग रह सकेंगे। दोस्तों इस प्लान के स्टार्ट में तो काफी मजाक बनाया गया था, लेकिन बाद में लोग इस पर यकीन करने लगे क्योंकि इलॉन मस्क के इस प्लान को नासा ने भी ज्वाइन कर लिया। दोस्तों मार्स जो कि अर्थ से तकरीबन 6 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर है, वहाँ तक इंसानों को पहुँचाने के लिए खास स्टारशिप्स तैयार की जा रही हैं, जो इलॉन मस्क के मुताबिक टेस्ला कार्स में यूज होने वाली बैटरीज पर ऑपरेट होंगी, यानी इसमें कम से कम फ्यूल इस्तेमाल होगा। दोस्तों मार्स तक तो वो इंसानों को पहुंचा देंगे, मगर सवाल ये उठता है कि मार्स पर इंसानी कॉलोनी कैसे मुमकिन होगी। पिछली कई सदियों से हमारे प्लेनेट अर्थ की हेल्थ पर काफी रिसर्च होती रहती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन सब रिसर्च की रिपोर्ट्स काफी नेगेटिव आ रही हैं। दोस्तों साइंसदानों का कहना है कि जब से इंसानों ने फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोल और गैस का इस्तेमाल शुरू किया है, तब से हमारे प्लेनेट अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब ये टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा कि अर्थ पर किसी भी जानदार का रहना मुमकिन ही नहीं होगा। दोस्तों टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्लेशियर भी लगातार पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से फ्लूड, साइक्लोन और सुनामी का चांस भी बढ़ रहा है। दोस्तों बात सिर्फ फ्यूल के इस्तेमाल की नहीं, बल्कि ये पोल्यूशन अर्थ की ओजोन लेयर को भी डैमेज कर रहा है। वो ओजोन लेयर जो सूरज से निकलने वाली जानलेवा रेत से हमें बचाती है, वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता करके डैमेज हो रही है। दोस्तों साइंसदानों को एक बात का अंदाजा तो हो गया है कि एक ना एक दिन हमारा प्लेनेट अर्थ रहने के काबिल नहीं बचेगा, और दोस्तों यही वजह है कि हम इंसान रहने के लिए एक दूसरा प्लेनेट यानी एक दूसरा घर तलाश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ मार्स ही क्यों, जबकि हमारे सोलर सिस्टम में तो और भी दूसरे प्लैनेट्स मौजूद हैं, लेकिन आखिर मार्स को ही क्यों चुना जा रहा है। दोस्तों हमारे सोलर सिस्टम में हमारा पड़ोसी प्लैनेट एक तो वेनस है और दूसरा मार्स है। वेनस जो मार्स के मुकाबले में अर्थ से ज्यादा करीब है, लेकिन हम वहां नहीं जा सकते क्योंकि वेनस के एटमॉस्फेयर में वही सब मौजूद है जिससे हम भाग रहे हैं, यानी गर्मी। क्योंकि वेनस सूरज के गिर्द चक्कर लगाने वाला दूसरा प्लेनेट है जहाँ गर्मी इतनी शदीद होती है कि लोहे को भी पिघला दे। दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी मार्स है जो सूरज के गिर्द चक्कर लगाने वाला चौथा प्लेनेट है। दोस्तों यहाँ वेनस जैसी आग तो नहीं बरसती, लेकिन यहाँ सर्दी बहुत होती है। सिर्फ सर्दी ही नहीं जो इंसानों के लिए मुश्किल खड़ी कर दे, बल्कि मार्स पर ना ऑक्सीजन है और ना ही पानी, यानी इंसानी जिंदगी की बेसिक फैसिलिटीज ही नहीं है। दोस्तों ये सारी सूरत हाल को जानते हुए भी नासा और इलॉन मस्क के पास ऐसा कौन सा प्लान है जो इंसानों को मार्स पर भी जिंदा रख सकता है। दोस्तों इलॉन मस्क के प्लान के मुताबिक 2026 में पहले मार्स पर इंसानों का एक छोटा ग्रुप जाएगा। दोस्तों इस ग्रुप के पास कम से कम 2 साल जिंदा रहने के लिए खाना पीना, ऑक्सीजन और प्रेशर सूट्स मौजूद होंगे, लेकिन इस ग्रुप के वहां जाने से पहले मार्स पर प्रोटेक्टिव शेल्टर बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्स पर मिट्टी के खौफनाक तूफान इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों मजे की बात तो ये है कि ये प्रोटेक्टिव शेल्टर मार्स की मिट्टी से बनाए जाएंगे, लेकिन जब वहाँ कोई इंसान ही नहीं होगा तो ये शेल्टर बनाएगा कौन। दोस्तों हैरत अंगेज तौर पर मार्स पर ये शेल्टर रोबोट्स बनाएंगे। दोस्तों AI रोबोट्स को इंसानों से पहले मार्स पर भेजा जाएगा। ये वो खास किस्म के रोबोट्स होंगे जो अलग अलग काम कर सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर
ایک ساتھ جڑ بھی سکتے ہیں۔ دوستوں یہ روبوٹس انسان کے کام کرنے سے کافی زیادہ تیز کام کر سکتے ہیں۔ شیلٹر بننے کے بعد اسٹارٹ ہوگا روبوٹس کا دوسرا فیز۔ اب مارس پر پہلی مرتبہ انسانوں کا گروپ لینڈ کرے گا، کیونکہ انسان یہاں پہلی بار لینڈ کریں گے اس لیے ان کے پاس کافی سامان بھی موجود ہوگا۔ مارس پر موجود روبوٹس انسانوں کو ویلکم کریں گے، ان کا سارا سامان اٹھا کر لینڈنگ سائٹ سے بیس یونٹ تک لے جائیں گے اور شیلٹر کے اندر چھوٹے چھوٹے یونٹس کو رکھا جائے گا جو کہ اپنے آپ ہی فلیٹ ہو جائیں گے۔ دوستوں اگر کسی انسان کو بیس یونٹ سے باہر جانا ہو تو ایک اسپیشل گاڑی یونٹ سے اٹیچ ہو جائے گی تاکہ یونٹ کا پریشر ریلیز نہ ہو سکے۔ دوستوں اب باری آئے گی گرین ہاؤس بنانے کی تاکہ مارس پر ویجیٹیشن کی جا سکے۔ دوستوں ابھی مارس پر اسٹارٹنگ میں پوٹیٹوز اور بینز لگائے جا سکیں گے۔ دوستوں گرین ہاؤس میں پلانٹس جیسے جیسے بڑے ہوں گے ان سے ایسی چیز نکلے گی جو مارس پر انسانوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور وہ چیز ہے آکسیجن۔ جی ہاں دوستوں پلانٹس مارس پر سبزیوں کے علاوہ انسانوں کو آکسیجن بھی دیں گے، لیکن یہ آکسیجن کافی نہیں ہوگا، اس لیے مارس پر آکسیجن بنانے کا پروسیس بھی اسٹارٹ کیا جائے گا۔ یعنی اب انسانوں کی چھوٹی ٹیم وہاں آکسیجن بھی بنا سکے گی اور کھانے پینے کے لیے ان کے پاس صرف 2 ڈشز ہی صحیح لیکن کھانا موجود ہوگا۔ اور دوستوں مارس کی زمین کے نیچے فروزن واٹر پہلے ہی ڈھونڈ چکا ہے، تو اسی برف کو پگھلا کر پانی بھی بنایا جائے گا۔ 100 باتوں کی ایک بات، مارس پر بھیجے گئے انسان اب مارس پر بغیر ارتھ کی مدد سے زندہ رہ سکیں گے اور وقت پڑنے پر واپس ارتھ کی طرف بھی روانہ ہو سکیں گے۔ لیکن دوستوں سوال یہ آتا ہے کہ کیا یہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ کیا مارس پر جانے والے لوگ کبھی بھی کیبن سے باہر نہیں نکل سکیں گے؟ اگر مارس پر جا کر بھی ایسی ہی زندگی گزارنی ہے تو اتنی زیادہ تام جھام کرنے کی آخر ضرورت ہی کیا ہے؟ سائنسدانوں کے پاس اس پرابلم کا تو کوئی سولوشن نہیں ہے، لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ اگر مارس کے ایٹماسفیئر میں کچھ ایسی چینجز کی جائے جس سے مارس کا ٹیمپریچر بڑھ جائے تو شاید آنے والے 100 یا 200 سالوں بعد مارس ہمارے پلینٹ ارتھ کی طرح ہرا بھرا ہو سکتا ہے۔ یعنی سائنس کے مطابق مارس کے ٹیمپریچر کو بڑھانے سے وہاں دوبارہ زندگی پائی جا سکتی ہے۔ دوستوں اس کام کو کرنے کے لیے کافی آئیڈیاز دیے جا رہے ہیں، جس میں سے ایک آئیڈیا یہ بھی ہے کہ مارس پر بہت سارے نیوکلیئر اٹیکس کیے جائیں تاکہ نیوکلیئر بم کی گرمی سے مارس کا ٹیمپریچر چینج ہو جائے گا اور وہاں انسانی زندگی کا رہنا پاسبل ہو سکے گا۔ دوستوں آپ کیا کہتے ہیں کہ مارس پر انسانوں کا شفٹ ہونا پاسبل ہے یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ ایسی اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل انس ٹی وی کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی لازمی کریں۔ ملتے ہیں انس ٹی وی کے اگلی شاندار ویڈیو میں۔